वेलकम पिला माने आज आम ओ ट्रिपल एस सी आर आई एआर आई अमीन हवा जाऊा प्रिलिमिनारी एग्जाम 2015 अर्थमेटिक क्वेश्चन करवा। फर्स्ट क्वेश्चन थिला इफ 5% ऑफ द सेल प्राइस ऑफ ए टेबल इज इक्वल टू 6% ऑफ इट्स परचेस प्राइस। टेबुल विक्रय मूल्यर 5% इक्वल टू क्या सहित समान सेल प्राइस टा टेबुल क्या सहित समान 6% ऑफ परचेस प्राइस माने कॉस्ट प्राइस है एंड 8% ऑफ इट्स सेल प्राइस आउ कौन दे 8% ऑफ द सेल प्राइस एंड 9% ऑफ इट्स परचेस प्राइस मेक टोटल ऑफ 93 यानी 9% ऑफ परचेस प्राइस माने कॉस्ट प्राइस मिसी केते होची 93। ठीक अछि तो से कहिची व्हाट इज द परचेस प्राइस। ठीक अछि आम कौन करवा कॉस्ट प्राइस बाहर करवा परचेस प्राइस माने कौन कॉस्ट प्राइस बाहर करवा तो कॉस्ट प्राइस केते बाहर पड़िबो जेहेतु 5% ऑफ एसपी इक्वल टू 6% ऑफ सीपी तो सीपी केते हो सीपी जगह आम पकई पारिबा एपटिक नहीं आसवा 5/6। ठीक अच्छे परसेंट परसेंट कटिगला 5/6 पकई पारिबा। ठीक अच्छे ताने सीपी इक्वल टू कौन 5/6 एसपी या तो आम कौन करवा एसपी टाकू सीपी करदे है सब गुड़ाक सीपी रे हो। ठीक अच्छे तो एसपी टा हो 6/5 देन 6/5 सीपी एसपी जगह आम पकईदे के 6/5 एसपी 8 गुणन केते अच्छी 6/5 एसपी प्लस ये 9 सीपी परसेंटेज अब आम छाड़दबा है इक्वल टू 93 हो ना नहीं ये हो के 848/5 48/5 मान के 9.6 96/10 है 9.6 सॉरी एटा एसपी हेबन सीपी हो 9.6 सीपी प्लस 9 सीपी इक्वल टू केते हो 93 ये 9 9 18 18.6 सीपी 18.6 सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू केते हो 93 दैट इम्प्लाइज सीपी केते हो है यहाँ 1% बाहर। ठीक अच्छे है ये परसेंटेज इक्वल टू 93 हम है तो 93/18.6 तो 18 95 54 30 है केते हो जाउछ 5 सीपी इक्वल टू 5 तो 1% सीपी है 5 100% केते हो 500 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 14,000 ए बी सी तीन जन मिसिकी इन्वेस्ट करचंदी बिजनेस के 14,000 मिसिकी इफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड आफ्टर 1 year बाय ए बी एंड सी इज के 337.50 पैसा 1125 637.50 पैसा। ठीक अच्छे तो प्रथम ए बी सी तीन जन मिसी केते इन्वेस्ट करले 14,000। ठीक अच्छे प्रॉफिट शेयर देछि केते तो करदे ए बी सी प्रॉफिट शेयर आम जो देखा ये 337.50 1125 637.50 आम कौन करवा सब गुड़ाक जदि आम 2 गुण दबा कौन हम मु सुविधा हम है पर आम दो 37 14 है 15 1 3 2 6 7 3 2 6 675
ଏଇଟା 1125ଟା ହେଇଯିବ 2250, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନା 6 1200, ଇଏ 37 କେତେ 1275। ଏବେ ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କଟିଯିବ 25ରେ ହେଲା। 25ରେ କଟିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 25 ଦୁନେ 50, 175। 25 7 175। ଏଠି ସେଭଳିଆ 25ରେ କଟିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 25 ନୂଆ 225, ଇଏ 0। ଏଠି ସେଭଳିଆ କଟିଗଲେ 25ରେ କେତେ ହବ 25 50 125, 25 କେ 25। ତାପରେ ଏଇଟା 3ରେ କଟିଯିବ ଆଉ ଥରେ, 3 3 9 3, ଏଇଟା 27 30 30 90, ଏ 17 30 51। ଆଉ ଛିଡ଼ିବ କି ଛିଡ଼ିବନି। ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ର ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ରଫିଟ୍ ସେୟାର ରେସିଓ ଯେହେତୁ 9:30:17, ତେବେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କହିଛି ଏ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି, ଏ କେତେ କରିଛି 9, ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଉଛି 9 57 କେତେ 26 56 ହେଲା। 26 30 କେତେ ହେଲା 56, ଟୋଟାଲି 14,000ରୁ ହେଲା କେତେ ଭାଗ ର 9/56। ଠିକ୍ ଅଛି। 14 ଚଉ 56, 4ରେ କାଟିଦେନେ ଇଏ 1000 ଅଛି, 1000 ହେନେ 125 125 ସରି 1000 ହେନେ କେତେ 2500, 250 ହେଲା। 25 25 ଚଉ 100 ହେଲା 250। ତ 25 ନୂଆ କେତେ 225, 2250, ଅପସନ୍ ଏ। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला मोहन suffered a loss of 10% by selling his wristwatch at 1440. At what price he should have sold the watch to get a profit of 10%? कौच मोहन जितेबले 10% लॉस रे बिकिला, लॉस हैला केतेबेले जेतेबेले से 1440 रे बिकिला। ताने 10% लॉस माने कौन 90%, ताने 90% दाम रो असल दाम रो हला क्रय मूल्य 90% रे बिकिला केते 1440। ठीक अछि। से कहूँ 10% लाभ हम माने 100 रो 10%, 100 10% रे बिकिने केते हम। ठीक अछि। आगे आमे 90% एति तो 1% रो वैल्यू बाहर पड़िबो ना नहीं। 144/9 केते हिजो एटा कटियोनी 9 के 9 हला 5 54 954 16। 1% रो वैल्यू जे 16, 100% रो वैल्यू केते 1600 1600, किंतु आम दरकार केते 110%। ठीक अछि। तन केते केते गुण दबा 110 तेजो 166, तन केते जो 1760, ऑप्शन सी। A shopkeeper purchased 50 pens at 50 each. He sold 40 pens at a loss of 5%. At what percent of profit must he sell the balance pens to get 10% profit on the whole? से कौच गोटे शॉपकीपर कौन कला 50टा पेन को प्रतिटी को 50 टका नेखारे किणिला। तापर से 40टा पेन को 5% लॉस रे बिकिला। बाकी कलम को से केते टका बिकिले 10% प्रॉफिट करिवो पूरा 50 टका के कलम रे। 40टा पेन ले से 5% लॉस करछि ला 40 गुणन 50 केते गला 40टा कलम रो दाम केते क्रय मूल्य 40 गुणन 50 5 20 2000, 2000 रे से 5% लॉस करछि। 5% लॉस माने केते 5% लॉस 5/100 जदि हम कर दो केते 20 50 100। ठीक अछि। तो से 100 टंका लॉस करछि, 2000 रे 100 टका लॉस करछि।
ମାନେ 1900 ଟଙ୍କା ବିକିଛି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି 50ଟା ପେନ୍ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା କେତେ ହେଇଯାଉଛି 50 5 5 25 2500 ଟଙ୍କା 2500 ଟଙ୍କା ସିଏ କ'ଣ କହିଛି ଟୋଟାଲି ଉପରେ 10% ପ୍ରଫିଟ୍ 2500ର 10% କେତେ 250 10% ମାନେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ ତ ଟୋଟାଲି ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିବା ଦରକାର ସବୁ ଡଟ୍ ମିଶିକି 2750 ତା ଭିତରୁ ଏତିକି 40ଟା ପେନ୍କୁ ସେ 1900 ଟଙ୍କା ବିକିଛି ଆଉ ବାକି କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିବ ପେନ୍ 2750 ଫେଡ଼ାଣ 19 କରିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ 0କୁ 0 5କୁ 5 7 9 8 17 ଠିକ୍ 850 ତ 850 ଟଙ୍କା ସେ କ'ଣ କରିବ ରେ ବିକିବ କେତେଟାକୁ ଆଉ 10ଟାକୁ ତାହେଲେ ଗୋଟା କେତେ ପଇଲା 10ଟାକୁ ବିକିନା କେତେ ଗୋଟା ପଡ଼ିଲା 85 ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବିକିଲା ହେଲା 50 ଟଙ୍କା ବିକିବା କଥା 85ରେ ବିକିଲା ମାନେ 35 ଟଙ୍କା ଅଧିକରେ ବିକିଲା କାଠାରୁ 50 ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୁଣନ 100 50 ଦୁନେ 100 35 ଦୁନେ କେତେ ହେଇଗଲା 70 ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ 70% ଅପସନ୍ ଡି Hari brought 16 eggs at the rate of 3.75 per dozen. ହରି 1600 ଅଣ୍ଡାକୁ 3.75 ଡଜନ ହିସାବରେ କିଣିଲା ମାନେ 12ଟି he sold 900 eggs at the rate of 2 per rupees and the rest rate of the 5 eggs per 2 what is the percentage of the profit ସେ କହୁଛି ହରି ଡଜନ ପ୍ରତି 3.75 1600ଟି ଅଣ୍ଡା କିଣିଲା ସେଥିରୁ 900ଟାକୁ ସେ କ'ଣ କଲା 1 ଟଙ୍କାରେ 2ଟି ହେଲା ମାନେ 50 ପଇସାରେ ହେଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡାକୁ 2 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା ବିକ୍ରି କଲା ତେବେ ସେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ ପାଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲି 1600ଟି ଅଣ୍ଡା କିଣିଛି କିନ୍ତୁ ଡଜନ ପ୍ରତି 3.75 ତାହେଲେ 1600ଟା ଅଣ୍ଡା କେତେ ଡଜନ ଆଗେ ବାହାର କରିବା ବାଇ 12 ଗୁଣନ କେତେ 3.75 3.75 କୁ ଲେଖିପାରିବା ନା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 3/4 ବା 4 3 12 3 15/4 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା 15/4 15/4 ହେଲା 4 4 16 400 ହେଲା 12 ଅଛି ଫେର 4 3 12 100 ହେଲା 3 5 15 500 ତ 500 କ'ଣ 500 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ହେଲା 1600ଟି ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା 500 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲି 500 ଟଙ୍କା ସେ କିଣିଛି ହେଲା ସେ 900ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ 1 ଟଙ୍କା 2ଟା ହେଲା ତା ମାନେ 900 ଅଣ୍ଡାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ସେ 450 ହେଲା 1 ଟଙ୍କା 2ଟା ମାନେ 50 ପଇସା ହେଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡାକୁ 2 ଟଙ୍କାରେ 5ଟି କରି ବିକ୍ରି କଲା ଅବଶିଷ୍ଟ କେତେଟା 700 ଅଣ୍ଡାକୁ ସେ କ'ଣ କଲା 2 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା ମାନେ 700 ହରଣ 5 ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକିକୁ 2 ଟଙ୍କା ନେବେ 14 5 70 140 ଦୁନେ 280 ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଧିକରେ ବିକିଲା ଅଧିକ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା 230 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବିକିଲା ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ହେଲା ତ ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ ପାଇଲା 230 ବାଇ ଟୋଟାଲି 500 ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲା ଗୁଣନ 100 କଟିବ ଏଠି 5 20 530 ଠିକ୍ ଅଛି 46% ଅପସନ୍ ଡି A dishonest businessman sell his goods and gain 20% profit on both cost price and sell price using wrong measurement. What is the total percentage of his profit? ଜଣେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ କରୁଛି ଭୁଲ ଓଜନ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଉଭୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଓ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 20% ଲେଖାଏଁ ଲାଭ କରେ ତେବେ ତାର ମୋଟରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ ହୁଏ
तो क्रय मूल्य केते लाभ करिवो 20%। फिर विक्रय मूल्य भी 20% लाभ करिवो। तो 20% क्रय मूल्य केते परसेंट 20% प्रॉफिट। ठीक अच्छे। विक्रय मूल्य ऊपर भी 20%। तान केते जो 20% सक्सेसिव डिस्काउंट 20% फेर लाभ करिवो केते तापर फेर 20%। ठीक अच्छे। तो केते जो प्लस कौन करते हमें 20 गुणन 20 बाई 100। तो ये कर दु दुने 4 ये हला 40 ये 4 केते 44%। ऑप्शन सी। ठीक अच्छे। If the portion of the side of two cubes is 3:4, what is the portion of their volume? Volume माने कौन करा जाए क्यूब रो वॉल्यूम केमिति बाहर करा जाए बाहुर क्यूब। तो कौन करबा एठी 3 लो क्यूब कर दवा एठी 4 रो क्यूब कर दवा। तो 3 लो क्यूब केते 3 3 9 27 अनुपात 4 4 16 64। तो ऑप्शन डी। 350 students read in a school. The ratio of boys and the girls is 4:3. How many girls have to leave the school to make their proportion 2:1? से कौन टोटाल 350 स्टूडेंट अच्छा छात्र अच्छा गोटे विद्यालय रे भितर पुआ आ झीर अनुपात के 4:3। ताने आम बाहर करदे आगे टोटाली अच्छा 350 भितर पुआ झील केते अच्छा पुआ है बॉय गर्ल्स केते अच्छा 4:3। ठीक अच्छे। टोटाल 4 3 केते 7 7 भाग 35 हरण 7 है केते जाऊँगी 50 50 चो 200। तेणु पुआ अच्छा 200 झील अच्छा 150। से कौन कही विद्यालय केते जन छात्री छाड़ी चली गले अनुपात 2:1 हम तेन जीवे किए छात्री गर्ल्स जीवे। ठीक अच्छे। ताने एटा सेम रहिबो एटा 2:1 हवा दरकार। ठीक अच्छे। एटा 2:1 केते हबो 2 यूनिट रो वैल्यू 100 ताने 1 यूनिट रो वैल्यू केते 2 यूनिट रो वैल्यू 200 1 यूनिट रो वैल्यू हैला 100 ताने एठी जेतल 100 हबो एटा 2:1 हबो तामाने केते जन छात्री जीवा पड़िबो 50 जन। ऑप्शन डी। If A is to B equal to 3:4 and B is to C equal to 8:9, what is A is to B is to C? तो बहुत सहज। A is to B 3:4 B is to C 8:9। ठीक अच्छे। तांको सबू एठी आउ किछि नाही आगु को 4 एठी किछि नाही आगु को 8 लिख दबा दे गुणी दबा 8 3 24 अनुपात 4:32 अनुपात 9 4 36। तापर को काट दबा कटिवो कोटार 4 कटिवो 424 424 4:32 4 9 36 आउ कटिवनी 6:8:9। ऑप्शन बी। The portion of copper, lead and nickel in the alloy of 100 kg is 5:3:2। गोटे आलय रे कौन तंबा सीसा निकेल अनुपात 5:3:2 अटे। How much nickel would be added to the alloy to make their proportion of the new alloy 5:3:3? ये कौन कहूँ निकेल आउ केते मिसा जीवो जा फल रे कौन हो आलयर परिमाण 5:3:3 हो बहुत सहज। ठीक अच्छे। तो 100 केजी अच्छी केजी जदि अच्छी को ये भाग होइछि कौन कौन मिसछि कॉपर लीड और निकेल को अनुपात 5:3:2 तान केते कोटारू मिसछि जना पड़ 5 3 8 2 10 ता माने गोटे यूनिट रो वैल्यू केते 10 तान कॉपर मिसछि केते 50 लीड मिसछि केते 30 निकेल मिसछि 20। से कहूँ कौन निकेल टा कौन हो
3 5:3:3 କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବି 30 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ କେଜି ମିଶିବ 10 କେଜି ମିଶିଲେ ଏଇଟା 30 ହେଇଯିବ 5:3:3 ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। Rs 832 was distributed between Rama Govinda. If the proportion of the money given to them is 1/3:1/5, how much money did Rama get? ठीक ଅଛି ଆगे ଆମେ ରାମ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରପୋର୍ସନଟା ବାହାର କରିଦେବା କାହିଁକିନା ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ଦେଇଛି ନା ରାମ ଇଷ୍ଟୁ ଗୋବିନ୍ଦ 1/3:1/5। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯଦି ଆମେ ଲସାଗୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି କେତେ ହେବ 15। 15 ଦୁଇଟା ହାଙ୍କରେ ଗୁଣି ଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ 15/3 5 ଅନୁପାତ 15/5 3। ତାହେଲେ ରାମ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦର ଅନୁପାତ କେତେ ହେଇଗଲା 5:3। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକୁ 832 ଟଙ୍କା ଅଛି ଦିଆହେଇଛି ଦୁଇ ଜଣକୁ 832କୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରାମ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ। ତ ଇଏ ଟୋଟାଲ 5 ଇଏ 3 ଟୋଟାଲି 8 ୟୁନିଟ୍। ତ ଏଠି ଯଦି କାଟିଦେବା 8 × 8 8 ତ ଟୋଟାଲି 104 1 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 104। ସେ କ'ଣ କହିଛି ରାମ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ 104 × 5 5 20 5×5 ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବ ରାମ 520 ଅପସନ୍ ବି।